بعد دینا چاہیے. پوری زندگی نہیں دے سکا تو بھی اس کو وصیت کرنے کی ضرورت ہے کہ مجھ پر اتنے سال کا صدقہ فطر ہے، میرے مال میں سے وہ ادا کیا جائے. یہ ایسا ایک واجبی حکم ہے کہ جس کی چھوٹ نہیں ہے. اور حکم یہ ہے کہ غربا کو عید الفطر کے دن اتنا دے دو کہ انہیں سوال کرنے کے لیے عید کے دن کسی گھر پہ نہ جانا پڑے. اس کے گھر میں کھانے کو اتنا ہو کہ وہ عید کے دن سوال سے مستغنی ہو جائے. یہ ہمارے اسلامی تہوار کی خصوصیت ہے. پھر دیکھیں عید الاضحیٰ میں کہ اس میں قربانی کر کے گوشت غربا تک پہنچانے کا حکم دیا جاتا ہے. حکم یہ ہے کہ قربانی کے 3 حصے کیے جائیں. یہ مستحب عمل ہے. ایک حصہ اپنے لیے رکھا جائے، ایک حصہ اپنے قرابت دار اور پڑوسیوں کے لیے رکھا جائے، اور ایک حصہ غربا میں تقسیم کیا جائے تاکہ ان کی ضرورت بھی پوری ہو جائے. اسی طریقے سے ہمارے اس اسلامی تہوار کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر ہمیں نظم و ضبط کی تعلیم دی جاتی ہے. اگر ہم دیگر تہواروں پر غور کریں، دیگر اقوام کے تہواروں پہ، تو اس میں ہمیں نظم و ضبط نظر نہیں آتا. اس میں ہمیں فحاشی نظر آتی ہے، اس میں ہمیں بے ترتیبی نظر آتی ہے، اس میں ہمیں اللہ کی نافرمانیاں نظر آتی ہیں. لیکن اسلامی تہوار پر غور کیجئے، صبح صبح مسلمانان عالم غسل کر رہے ہیں، عمدہ لباس زیب تن کر رہے ہیں، مسواک کر رہے ہیں، خوشبو لگا رہے ہیں، اور پھر جب گھر سے نکل رہے ہیں تو ایک بول بولتے ہوئے آ رہے ہیں. وہ بول نہ اپنی بڑائی کا ہے، نہ کسی کی برائی کا ہے، بلکہ وہ خدا کی کبریائی کا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. اور جب واپس جا رہے ہیں تو بھی زبان سے ان کے بول جاری ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. نماز کے بعد ملاقات کر رہے ہیں تو اس میں کوئی محمود و ایاز کا فرق نہیں، غریب اور امیر کا فرق نہیں، اپنے پرائے کا فرق نہیں. ہر ایک مسلمان سے خوشی کے ساتھ ملاقات کر رہا ہے، اس کو عید کی مبارکباد دے رہا ہے. یہ ہمارے اسلامی تہوار کی خصوصیت ہے جو ہمیں نظم و ضبط اور ڈسپلن کی تعلیم دے رہا ہے. اس لیے اس پر جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، اور ان اسباق کو اپنے دل و دماغ میں بٹھایا جائے. اور پھر عید کا جو خصوصی پیغام ہے وہ ہر مسلمان کے لیے وہ یہ کہ حقیقی خوشی منانے کا حق اسی کو ہے جو رمضان المبارک کے تربیتی کورس میں کامیاب ہوا، جس کو ماہ مبارک سے یہ سبق حاصل ہوا کہ میں نے اپنی ذات میں، اپنے دل میں تقوی کو حاصل کرنا ہے، میں نے قرآن کریم سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، میں نے اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے. اس کی تربیت کی گئی، گناہ سے بچنا ہے، نفس کو روزہ رکھ کر کمزور کیا گیا، سرکش شیاطین کو قید کر کے انسان کے لیے عمل کے راستے آسان کیے گئے. یہ اس کی تربیت ہو رہی تھی. اب اس تربیت کے نتیجے میں اگر اس کے اندر تقوی پیدا ہو گیا، اگر اس کے اندر نمازوں کی پابندی پیدا ہو گئی، اگر اس کے اندر روزانہ تلاوت کی پابندی پیدا ہو گئی، اگر اس کے اندر اللہ کے احکام پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا، تو ایسے مسلمان کو آج کے دن حقیقی خوشی منانے کا حق ہے. وہ حقیقی طور پر خوش ہوگا. اور اگر آج کے دن بھی ہم دیگر اقوام کی طرح آتش بازی میں، موسیقی کی محفلوں میں اور شراب نوشی میں خدا نخواستہ پڑے رہے تو ہمارے اور غیر مسلموں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ یہ اسلامی تہوار کی توہین بھی ہوگی اور اللہ کی نعمت کی ناشکری بھی ہوگی. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ آج کے دن میں بھی نافرمانی سے بچنے کا اہتمام کریں اور آئندہ بھی سے بچنے کا اہتمام کریں. میں نے خطبے میں جو حدیث شریف تلاوت کی ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ایسا ہے جیسا کہ پورے سال کا روزہ رکھنے والا ہے. سال میں 360 دن ہوتے ہیں، رمضان کے 30 دنوں پر 300 دنوں کا ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ ایک نیکی پر کم سے کم 10 گنا اجر ہے. اور شوال کے 6 روزے ہیں، ان میں انسان کو 60 دن کا ثواب مل رہا ہے. تو 360 دن روزے کا ثواب نصیب ہو سکتا ہے. اور اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ مسلسل 6 روزے رکھے جائیں، وقفے سے بھی رکھے جا سکتے ہیں. آج کا دن روزے کے لیے منع ہے، اس میں روزہ حرام ہے. اور آج کے بعد سے لے کر شوال کے آخر تک کوئی بھی شخص 6 روزے رکھ لے تو انشاءاللہ اس کو رمضان کے 30 روزوں کے ساتھ ان 6 روزوں پر پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا. اللہ ہم سب کو بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. عید الفطر کی نماز کا طریقہ ذکر کر دیتا ہوں، پھر سب بندی ہوگی اور عید کی نماز کے بعد خطبہ ہوگا. خطبے کا سننا بھی واجب ہے اور خطبے کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی. نماز عید الفطر 2 گانا ہے جو واجب ہے. اس کی نیت یہی ہوگی کہ 2 رکعت عید الفطر واجب بمعاد 6 زائد تکبیروں کے اس امام کی اقتداء میں پڑھتا ہوں. یہ نیت ہے، زبان سے کر لے اچھی بات ہے، دل میں ارادہ ہو کہ 6 زائد تکبیروں کے ساتھ 2 رکعت عید الفطر واجب امام کے پیچھے پڑھنے کا ارادہ ہے. یہ اس نیت کے ساتھ ہم نماز شروع کریں گے. پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیریں ہوں گی،
और दूसरी रकात में भी 3 ज़ायद तकबीरें होंगी। पहली रकात में तकबीर तहरीमा के बाद सुब्हानक अल्लाहुम्मा पढ़ी जाएगी और उसके बाद 3 ज़ायद तकबीरें कही जाएंगी तिलावत से पहले। पहली तकबीर पर कानों तक हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे। दूसरी तकबीर पर भी हाथ उठाएंगे, कानों तक छोड़ देंगे। और तीसरी तकबीर पर हाथ उठाएंगे और फिर उसको बांध लेंगे। फिर तिलावत होगी सूरह फातिहा व सूरत, और फिर रुकू और सजदा, और फिर दूसरी रकात के अंदर क़याम होगा, तिलावत होगी और रुकू से पहले 3 ज़ायद तकबीरें होंगी। दूसरी रकात में तिलावत के बाद रुकू से पहले 3 ज़ायद तकबीरें होंगी। पहली तकबीर पर हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे। दूसरी पर हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे। तीसरी पर हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे। और चौथी तकबीर रुकू की होगी, बगैर हाथ उठाए रुकू में चले जाएंगे और फिर कायदा और आखिर में सलाम होगा। उसके बाद खुतबा और दुआ होगी। सब दुरुस्त फरमा लीजिए। अल्लाह हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अगली सफ़ों को पहले मुकम्मल कीजिए, उसके बाद नई सफ़ का आगाज़ कीजिए। शाने से शाना मिला दीजिए, एड़ियाँ एड़ियों की सीध में कर लीजिए। सफ़ हमेशा दरमियान से बनाइए, दोनों तरफ उसको बराबर बढ़ाइए। जब तक आगे वाली सफ़ मुकम्मल ना हो दूसरी सफ़ का आगाज़ न कीजिए। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सब्बिह इस्म रब्बिकल अअला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मर्अा फजअलहु गुसाअन अहवा सनुक़रिउक फला तंसा इल्ला मा शाअ अल्लाह इन्नहु यअलमुल जहर वमा यख़फ़ा वनुयस्सिरुक लिल्युस्रा फذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل حين شاع الكفر في البلدان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما لمع القمران وتعاقب الملوان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد، فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد لله عليكم فيه عوائد الإحسان ورجاء نيل الدرجات والعفو والغفران. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم باهى بهم ملائكته فقال: يا ملائكتي ما جزاء أجير وفى عمله؟ قالوا: ربنا جزاؤه أن يوفى أجره. قال: ملائكتي عبيدي وإمائي قضوا فريضتي عليهم ثم خرجوا يعجون إلى الدعاء، وعزتي وجلالي وكرمي وعلوي وارتفاع مكاني لأجيبنهم، فيقول: ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات. قال: فيرجعون مغفورا لهم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وهذا الذي ذكر في ذلك اليوم كان فضله. وأما أحكامه من صدقة الفطر والصلاة والخطبة قد كتبناها في الخطبة التي قبله. نعم، بقيت المسألتان فنذكرهما الآن. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الأول قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. الثانية كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة، يكثر التكبير في خطبة العيدين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला अब्दिका व रसूलिक व सल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरहमु उम्मती बिउम्मती अबू बकर व अशद्दुहुम फ़ी अम्रिल्लाहि उमर व अस्दक़ुहुम हयाअन उस्मान व अक़वाहुम अली व फ़ातिमतु सय्यिदतु निसाइ अहलिल जन्नह व हम्ज़तु असदुल्लाहि व असदु रसूलिहि रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिल अब्बास व वलदिहि मग़फ़िरतन ज़ाहिरह व बातिनह ला तुग़ादिरु ज़ंबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा। अल्लाह फ़ी अस्हाबी ला तत्तख़िज़ूहुम ग़रज़न मिन बअदी फ़मन अहब्बहुम फ़बिहुब्बी अहब्बहुम व मन अबग़ज़हुम फ़बिबग़ज़ी अबग़ज़हुम व ख़ैरु उम्मती क़रनी सुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अ'iज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अदिल्लिश शिर्क वल मुशरिकीन व दम्मिर अअदाअक अअदाअद्दीन। अल्लाहुम्मा इह्दिना फ़ीमन हदैत व आफ़िना फ़ीमन आफ़ैत व तवल्लना फ़ीमन तवल्लैत व बारिक लना फ़ीमा अअतैत व क़िना वस्रिफ़ अन्ना शर्र मा क़ज़ैत फ़इन्नका तक़ज़ी व ला युक़ज़ा अलैक इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत व ला यअिज़्ज़ु मन आदैत तबारकत रब्बना व तआलैत। नस्तग़फ़िरुक अल्लाहुम्मा व नतूबु इलैक नस्तग़फ़िरुक अल्लाहुम्मा व नतूबु इलैक नस्तग़फ़िरुक अल्लाहुम्मा व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा अल्लिफ़ बैन क़ुलूबिना व अस्लिह ज़ात बैनिना वहदिना सुबुल अस्सलाम व नज्जिना मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर व जन्निबना अल-फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन व बारिक लना फ़ी अस्माइना व अबसारिना व क़ुलूबिना व अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यअिज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला अअला व औला व अअज़्ज़ु व अजल्लु व अतम्मु व अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ैरि ख़ल्क़िहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आख़िरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह हमारे सग़ीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा की सग़ीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह आपकी तरफ से आज ऐलान किया जा रहा है कि मेरे बंदे और बंदियों ने उन पर लाजिम करदा जो फरीज़ा था अदा कर लिया। अब वो दुआएँ करने के लिए घरों से निकल खड़े हुए हैं। ऐ अल्लाह आप फरिश्तों के सामने ऐलान कर रहे हैं कि तुम याद रखो मैंने उनको माफ़ कर दिया और मैंने उनकी बुराइयों को नेकियों से तब्दील कर दिया। ऐ अल्लाह ये सारे इनामात और एज़ाज़ात हम सबको नसीब फरमा। ऐ अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा को नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हम आपके सामने सच्ची पक्की तौबा करते हैं, तमाम गुनाहों से तौबा करते हैं। ऐ अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हमें इस तौबा के ऊपर इस्तिक़ामत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह मरते दम तक हमें तक़वा वाली हयात नसीब फरमा। ऐ अल्लाह अर्हमर राहिमीन ऐ अकरमुल अकरमीन रमज़ान मुबारक में जो रोज़े रखे उनको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ऐ अल्लाह जो तरावी पढ़ी ऐ अल्लाह उसको भी कबूल फरमा। ऐ अल्लाह जो इबादत की कुरान करीम की तिलावत की उनको भी महज़ अपने फज़्ल करम से कबूल फरमा। ऐ अल्लाह इन इबादत की अदायगी में जो कमी कोताही हुई ऐ अल्लाह माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह मुतक़िफ़ीन के एतिकाफ़ को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह सदक़ात व खैरात करने वालों की सदक़ात व खैरात को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह अर्हमर राहिमीन हमारे बीमारों को शिफा सेहत आफ़ियत नसीब फरमा। अस्पतालों में घरों में रूहानी जिस्मानी अमराज़ में मुब्तला तमाम बीमारों को अल्लाह शिफा सेहत आफ़ियत नसीब फरमा। हमारी मस्जिद के माली के बेटे का ऑपरेशन है, दुआ फरमाए कि अल्लाह उसके ऑपरेशन को कामयाब फरमाए। ऐ अल्लाह अर्हमर राहिमीन जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा है या कहना चाहते थे ऐ अल्लाह आप उनसे बखूबी वाकिफ़ हैं, उनकी हाजात से भी वाकिफ़ हैं। ऐ अल्लाह सबकी जायज़ हाजात को गैब से पूरा फरमा। ऐ अल्लाह सबकी मुश्किलात को हल फरमा। ऐ अल्लाह आलम इस्लाम के मुसलमानों की मदद फरमा। ऐ अल्लाह मज़लूम मुसलमानों की मदद फरमा।
فلسطین میں ہو، عراق میں ہو، شام میں ہو، اے اللہ روئے زمین میں کہیں ہو، کشمیر میں ہو، اے اللہ تمام مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ ان کو ظالموں کے ظلم سے نجات نصیب فرما، اے اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کے حال پہ رحم فرما، اے اللہ اس مملکت خداداد پاکستان کو استحکام و مضبوطی نصیب فرما، اے اللہ حاسدوں کی حسد سے، شریروں کے شر سے، دشمنوں کی عداوت سے اس کو محفوظ فرما، اے اللہ اس پر خوب برکتوں کا نزول فرما، تجارت میں، معیشت میں، دفاعی قوت میں خوب برکتیں نصیب فرما، اے اللہ جو بحران ہیں ان تمام بحرانوں کو ختم فرما، اے اللہ ہم سب کو نیک صالح عادل حکمران نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو شامت اعمال سے بچا، ہمارے برے اعمال کے نتیجے میں برے حکمرانوں سے ہمیں بچا، اے اللہ ارحم الراحمین افواج پاکستان کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی مدد نصرت فرما، اے اللہ ان کو نیک مقاصد میں کامیاب و کامران فرما، اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی نصیب فرما، اے اللہ جو نہیں مانگا، مانگنا چاہیے تھا، بے مانگے ہم سب کو نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وارحمنا معهم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ سب کو میری طرف سے اور مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے عید کی مبارک، تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ بس امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔